Baik, ayo di kita mah. Belanya hambai, mai tone joto look rakno. Sungtinya jagawa cini national highway route Assam Agartala route ni jesing tahu hatai kotor Bormura wo cengga jagawa ceng orang getting lajak cini agitation o jaga ceng canggih rekha. Angkai hastani look rakno cini media ni bising tiket ceng obuna sirnamu cengga je cini je dadi awak cini kok borakno romance script by Sunyan Infant cini exam rago o exam rago Sunyan bagi ceng tabuni simia ceng onek bosor ramui cini beke burning issue je cini kok no cini adhikar no cini man thade ceng ini
যেহেতু সানানি নাংখা অবশ্যই কিন্তু সানানি দংময়া তানি বেঙ্গেছে হানি বেসা আঙ্গে চিনি কগনোসিং তাও বেশি নাই ব ক বেশি সিকেকে ব স্ক্রিপ্ট বেশি গেছে আবো কাহামকে সিমানে আবো সং যত্তনে সাইমনো আবো সারা ত্রিপুরানি যারা ত্রিপুরা জনজাতি অংশের বড়রক প্রায় 90% বড়রক ন চিনি কক বড়রক ন রোমান স্ক্রিপ্ট দেনে তাজাবো আবো যত্তনে সাইমানকা কিয়াবা যে তাবো হাস্তিনি গভর্নমেন্ট যেভাবে চনো চাপবি টংখা মানে অব একতরফা চিনি জাতির শিক্ষা নাयो চিনি যে এডুকেশন বিসিটি ডেভেলপমেন্ট তমনি আবো চনো কাশনা নাयो গাছে অব কোন দিন মানি নেমিয়া আবনি বাগে চং হাস্তিনি যে গভর্নমেন্ট থানি আবনি চিনি দাবি যে যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি ও দাবি মানি আছে পর্যন্ত ইভেন চিনি রিটার্ন দেখে চিনি রিয়াকশন কাই চিনি ও যে এডুকেশন অব ইনডিফিনিট ট্রেন নিবে সারা ত্রিপুরা চাক্কা জাম তংনাই রুট ব্লকেট তংনাই রেল ব্লকেট তংনাই पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो ऐसे बोले we want justice we want justice इंसानो justice ini mata marna ini mata marna Baik, ID kita mah. আজকে আমাদের আন্দোলন এটা আজকের আন্দোলন না, এটা 1960 থেকে আন্দোলন চলছে, আরো চলবে যদি আমাদের এই আমাদের যে ডিমান্ডকে না মেনে, তাহলে এটা আরো আন্দোলন চলবে। এটা আমাদের ককবড় ভাষা, যেটা আমাদের রাইটস, আমরা চুজ করব এটা আমাদের স্ক্রিপ্টকে। তো গভর্নমেন্ট থ্রু টিবিএসসি ইম্পোজ করছে আমাদেরকে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে। আমরা বেঙ্গলি ভাষার বিরোধ নয়, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ছাত্রছাত্রীরা লিখতে এটা সহজ পায়। আর আমরা দেখেছি 2বার কমিশনে বসে এই জন্য, কিন্তু এটাকেও ডিনাই করে দিয়েছে তারা। এই জন্য আমরা এখানে আন্দোলন চলছে। যদি ডিমান্ড পূরণ না করা হয় তাহলে আপনাদের আন্দোলনটা কিরকম হতে পারে? আরও বড় আন্দোলন হবে। আমরা এখান থেকে ইনডিফিনিট পিরিয়ড আমরা এখান থেকে ছাড়বো না। এই রুটটা বন্ধ থাকবে, সারা ত্রিপুরা বন্ধ থাকবে যদি আমাদের ডিমান্ডকে চালু না করে। আমার নাম অপু দেববর্মা, আমি TISF জেরাঙ্গা সাব ডিভিশনে জয়েন করলাম। We
চালু করতে হবে বঙ্গরাকে রোমান্স দিয়ে চালু করতে হবে বঙ্গরাকে রোমান্স দিয়ে চালু করতে হবে বঙ্গরাকে রোমান্স দিয়ে মাসিরি নাই একটা চামচ চলি নাই we want romance we want ये हम लोग का जो विषय है, ये हम लोग का जो भाषा कॉकबोरक, ये हम लोग इंडिजिनस पीपल है यहाँ का। तो हम लोग का ये डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड को लेके ये हम लोग का एजुकेशन आज किया जा रहा है, आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये डिमांड है हम लोग का जो कॉकबोरक लैंग्वेज, उसको हम लोग का अधिकार है कि हम लोग कौन से स्क्रिप्ट में लिखना है। तो इस अधिकार को कम से कम हम लोग को दे दीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। तो जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उनके पास एक ही हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को एग्जाम में हम लोग का जो बच्चे कर रहे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोग को कम से कम एग्जाम में जो कॉकबोरक भाषा को जो सब्जेक्ट को उसको रोमांस स्क्रिप्ट में लिखा जाए, और इसके लिए हम लोग को ये डिमांड है। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, YTF का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट। Nanya dia musuh. Lagi jadi juga. Baik kali ya. Baik, ID kita mah. We want justice. DISM long live. DISM long live. ये एजिटेशन किसी की खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ नहीं है। ये हमारे भाषा कॉकबोरक को रोमान स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए हम लोग ये एजिटेशन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये इंडिफिनिट पीरियड, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते सरकार, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। कौन सी जगह में चल रहा है? ये त्रिपुरा की सब जगह में चल रहे हैं, ऑल नेशनल हाईवे पे चल रहा है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते तब तक। क्योंकि ये डिमांड बहुत आगे से 1960 से चल रहा है, अभी तक हम लोग को लाइवली ले रहे हैं। और जो हम लोग का कॉकबोरक बोलने वाले जो सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, ये सब चाहते हैं कि कॉकबोरक को रोमान स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें परफेक्शन आता है। और सरकार जो TBSE अभी देख रहे हैं, वो लोग हम लोग को इम्पोज कर रहे हैं बंगाली में लिखने के लिए। तो ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे फील करते लिखने के लिए, इजी फील करते, वही हम लोग चाहिए।